नीलाद्रि निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। सन्धि को तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि रे 8टी संधि आसंति प्राय सेही संधि मानक मध्यरु गुण संधि अन्यतम। आज आमे एही वीडियो माध्यम रे गुण संधि को पढ़िबा। गुण संधि काहाकू कुहा जाय, गुण संधिर उदाहरण। जदि एही वीडियोटी आपण मानकू भल लागे ताहेले आपण निश्चित रूप से लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। गुण संधि अ ए ओ यही तीनोटी स्वर को गुण कहा जाए। यही तीनोटी स्वर को कौन कहा जाए ना, अ ए ओ यही तीनोटी स्वर को गुण कहा जाए। अ किंबा आ परे, अ अथवा आ परे हर्स्व किंबा दीर्घ स्वर जेमिति हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ हर्षरु दीर्घरु थिले संधि होई यथाक्रमे ए ओ और आदेश होइथाय। ए ओ और आदेश होइथाय। यहाको आमे उदाहरण माध्यम रे बुझिबा आगकू। अ ए ओ गुणवर्ण होइथिबारु एही संधिर नाम कोन, नाम होउची गुण संधि। एही संधिर नाम कोन बिले ना गुण संधि। काहेकि गुण संधि हैला ना एथिरे अ ए ओ गुणवर्ण होइथिबारु ए संधिर नाम गुण संधि होइछि। गुण संधि, गुण संधि को मने रखिबा पई आमे एठी गुटे डायग्राम दिया होइछि। आमे एई डायग्राम को देखिले अति सरल भाव रे गुण संधि को मने रखि पारिबा। एटा पूर्व पद रे बिले पूर्व पद अर्थात प्रथम पद, उत्तर पद, पर पद। तो पूर्व पदर अंतरे अ अथवा आ सहित जदि परपदर प्रथम वर्ण लास्ट रे जो पदरा थाए सेही पदर प्रथम वर्ण इ अथवा दीर्घेई होइथिले कौन हबरे बिले मिसिकी दीटा जाक ना सेठी ए आदेश हब। कौन हब ना ए आदेश हब। अ अथवा आ सहित जदि हर्षौ अथवा दीर्घौ मिसिले सेठी कौन आदेश हब ना सेई दी जनक जगार ओ आदेश हब। अ अथवा आ सहित जदि हर्ष रु मिसिले कौन आदेश हब ना और आदेश हब। कौन ना और यही दुई जनक जगार अ जुक्त रु जगार कौन हब ना और आदेश हब। अ हो अथवा आ हो एई दी जनक सहित जदि हर्ष रु मिसिगला ताहले सेठी और आदेश हेइजिवो। एबे देखिबा उदाहरण। अ अथवा आ सहित जदि हर्षई अथवा दीर्घई मिसिले सेई मानक स्थान रे ए आदेश हब। तो देखिबा गोटे शब्द अछि एठी, दीटा शब्द अछंती। उपयुक्त इंद्रः, उपयुक्त इंद्रः। ठीक है बिलेटा उपयुक्त इंद्र। तो कौन होउची रे बिले ए जगह रे ना उपेंद्र होउची ना केमिति होउची चलो देखिबा। उप तो एठी उप परे हलंत अछि काहे कि ना अकार आमे कोन करजे रे बिले ना अलगेई देजे। देखो एटा कोन हैला ना उप हे गला। जदि आमे मिसेई देबा एई तीनटा वर्ण को तो उप हे गला। जदि युक्त इंद्रः उपेंद्रः केमिति होउची ना अ सहित जेतेबेले इ र मिलन हे जाउची, अ सहित जेतेबेले देखो अ सहित जेतेबेले इ र मिलन हे जाउची कोन हे जिवो ना ए आदेश हे जिवो। तो उप युक्त ए कौन है जीवो उपेंद्र, उपेंद्र हे जीवो। ठीक कौन हबो ना उपेंद्र हे जीवो। उपयुक्त इंद्र उपेंद्र। आ केते गुड़िए उदाहरण को देखिबा। गज
ପ୍ରଥମଟା ଅଛି କଣ ବୋଲେ ନା ଗଜ ଅନ୍ତରେ କଣ ଶୁଭୁଛି ନା ଅ ଶୁଭୁଛି। ଅ ଯେତେବେଳେ ଇ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି ସେହି ଦୁଇ ବର୍ଣ୍ଣର ସ୍ଥାନରେ ଏକାର ଆଦେଶ ହଉଛି। କଣ ନା ଗଜ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ଗଜେନ୍ଦ୍ର। କୁମୁଦ ଅ ଅଛି ଦୀର୍ଘଇ ଅ ଦୀର୍ଘ ହେଲେ କଣ ନା ଏ ହେଇଯିବ କୁମୁ ଦେଶ। କୁମୁଦ ଯୁକ୍ତ ଈଶ କୁମୁଦେଶ। ଗଣ ଯୁକ୍ତ ଈଶ। ତ ଦେଖ ବୋଲେ ଗଣ ଅ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ କୁ ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଇ ମିଶିଗଲେ କଣ ଏ ହେଇଯାଉଛି ତ ଗଣେଶ। ତଥା ଯୁକ୍ତ ଇଥି ତଥେତି ତଥା ଆକାର ଆଉ ଇକାର ମିଶିକି ଏକାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ରେ ବୋଲେ ଏକାର ଆଦେଶ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ତଥେତି ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ମହାଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରଃ ମହା ଅନ୍ତରେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭୁଛି ଅନ୍ତରେ ଆକାର ଶୁଭୁଛି ମହା ଆ ଶୁଭୁଛି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟା ହଉଛି ଇକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆ ଯୁକ୍ତ ଇ ଏହି ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ହଉଛି ନା ଏକାର ଆଦେଶ ହଉଛି। ଏହି ପଦରେ ଏକାର ଆଦେଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଏଟା ମହେନ୍ଦ୍ର ପଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ଯଥା ଯୁକ୍ତ ଇଷ୍ଟମ ଆକାର ଇକାର ସ୍ଥାନରେ ଏକାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠି ଯଥେଷ୍ଟମ ହଉଛି। ମହାଯୁଗ ଈଶଃ ମହେଶ ଆକାର ଇକାର ସ୍ଥାନରେ ଏକାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠି ମହା ଜାଗାରେ ମହେ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମହେଶ ଏଇ ଇ ଆଉ ଆ କଣ ହଉଛି ରେ ପିଲେଟା ନା ଏଟା ଏକାର ଆଦେଶ ହେଇଯାଉଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଏକାର ଆଦେଶ ହେବାରୁ ଏହା ମହେଶ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ଯଥା ଯୁଗ ଇପ୍ସିତମ୍ ଯଥା ଯୁକ୍ତ ଇପ୍ସିତମ୍ ଆକାର ଇକାର ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି ନା ଏକାର ହେଇଯିବାରୁ ଏଟା ଯଥେପ୍ସିତମ୍ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଆକାର ଅଥବା ଅକାର ସହିତ ଯଦି ହର୍ଷଉ ଅଥବା ଦୀର୍ଘ ମିଶିଲେ କଣ ହୁଏ ବିଲେ ଓକାର ହୁଏ। କଣ ଓକାର ଅ ଅଥବା ଆ ସହିତ ଯଦି ଉ ଅଥବା ଦୀର୍ଘ ମିଶିଲେ କଣ ହବ ନା ଓକାର ହୁଏ। କଣ ହବ ନା ଓକାର ହୁଏ। ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ ଏକ ଯୁକ୍ତ ଉନ ଏକର ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣଟା କଣ ହଉଛି ନା ଅ ଅଛି। ଏକର ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଆଉ ଉନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଉ ଅଛି। ତ ଅ ଉ ଯେତେବେଳେ ଅ ଆଉ ଉ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛନ୍ତି କଣ ହବରେ ବିଲେ ନା ଓ ହେଇଯାଉଛି। କଣ ହଉଛି ଓ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏକୋନ। ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେଇଛେ ଏକ ଅ କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଅ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଉ ମିଶୁଛି କଣ ହେଇଯାଉଛି ଓ ହେଇଯାଉଛି। ତ କଣ ହେଇଯିବ ବୋଲେ ସମସ୍ତ ପଦଟା ଏକୋନଃ କଣ ହବ ନା ଏକୋନଃ। ଏଇ ଅ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଉ ମିଶୁଛି ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଓ ହଉଛି। ଏକ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯୋଉ ନ ରହୁଛି ଏଇ ଦିଟା ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଓ ହେଇଯାଉଛି ଏକ ନ। ତ ଆଉ କେତେ ଗୁଡିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଇ ଅ ସହିତ ଅ ଅଥବା ଆ ସହିତ ଯଦି ହର୍ଷ ଉ ଅଥବା ଦୀର୍ଘ ମିଶୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓ ହୁଏ। ସେହି ଏହି ସନ୍ଧିର ଆଉ କେତେ ଗୁଡିଏ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା। ଉତ୍ତମ ଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ ତ ମକାର ଲାଷ୍ଟରେ କଣ ଶୁଭୁଛି ମରେ ଅ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ କୁ କଣ ଅ ଅଛି। ତ ଉତ୍ତମ ଅ ଅଛି ତାପରେ ଯୋଉ ଅଛି ଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ଉ ଅ ଯୁକ୍ତ ଉ ମିଶିକି ସେହି ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ କଣ ହଉଛି ରେ ପିଲେ ଓ ହଉଛି। ତ କଣ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତ ପଦ उत्तमोपदेशः उत्तमोपदेशः। ता परवर्ती देखिबा उप अ अछि उद्घातः उपोद्घातः अ उ मिसिकी ओ हे जाउची उपोद्घातः। सेमिति चंद्रः युक्त उदयः अकार सहित उकार मिसिबा द्वारा कोन होची ना ओकार होची। सेतिमै चंद्रोदयः। एठी नील युक्त उत्पल नीलोत्पल अ उ मिसिकी ओकार होची नीलोत्पल ओकार होची। एक युक्त उनः एकोनः जल अ
ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ର ଉ, ଏଇ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିକି କଣ ହଉଛି ରେ? ଜଲୋର୍ମି। ନବ ଯୁକ୍ତ ଊଢ, ନବ ଯୁକ୍ତ ଊଢ, ନବୋଢା। ଅ ଉ ମିଶିକି ଓ ହଉଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଉଦକମ୍, ଗଙ୍ଗୋଦକମ୍, ଗଙ୍ଗା ଯୁକ୍ତ ଉଦକମ୍, ଗଙ୍ଗୋଦକମ୍। ମହାଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ, ଆକାର ଉକାର ମିଶିକି ଓକାର ହଉଛନ୍ତି, ମହୋପଦେଶ। ମହାଯୁକ୍ତ ଉରୁହୁ, ମହୋରୁହୁ, ମହୋରୁହୁ। ଆ ଉ ମିଶିକି କଣ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଓ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯମୁନା ଯୁକ୍ତ ଉର୍ମିହି, ଯମୁନୋର୍ମିହି। ଦେଖ ଆକାର ଅଛି, ଉକାର ସହିତ କଣ ହଉଛି? ଯମୁନୋର୍ମିହି। ଏମିତି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଗୁଣସନ୍ଧିର। ଅ ସହିତ ରୁ ମିଶି ଅର୍, ଅଥବା ଅ ଅଥବା ଆ ସହିତ ଯଦି ରୁ ମିଶିଲେ କଣ ହବ ରେ? ସେଇ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ଅର୍ ହେଇଯିବ। ସେ ଦିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ତ ଆଦେଶ କୁହାଯାଏ ନା। ସେଇ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ରହିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କଣ ନା ଅର୍ ବସିଯିବ। ସେଇ ଦୁଇଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ସେ ସାଇଡ କରିଦବ। ଦେଖିବା, କୃଷ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ରୁଧି, କୃଷ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ରୁଧି କଣ ହବ ରେ ବିଲେ? କୃଷ୍ଣର ଧିହି, କୃଷ୍ଣର ଧିହି। କେମିତି ହେଲା ଆମେ ଦେଖିବା। କୃଷ୍ଣ ଏଠି ହଲନ ଅଛି, ଅକାରକୁ ଆମେ ସାଇଡ କରିଦେଇଛେ। ଅକାର କଣ କରିଛେ ବୋଲେ ନା ଆମେ ସାଇଡ କରିଦେଇଛେ। ସେଇ ଅ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରୁ ମିଶୁଛି, ସେହି ଅ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏହି ରୁ ମିଶୁଛି ନା କଣ ହେଇଯାଉଛି? ସେଇ ଜାଗାରେ ଅର୍ ହେଇଯାଉଛି। କଣ ହେଇଯାଉଛି ରେ ପିଲେ? ନା ଅର୍ ହେଇଯାଉଛି। କୃଷ୍ଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଟା ଅଛି କୃଷ୍ଣ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ର ରହିଲା, ର ଏପଟେ କଣ ହେଇଗଲା ନା ରେଭ ହେଇଗଲା। କୃଷ୍ଣର ଧିହି। ଆଉ ଏହି ସନ୍ଧିର କେତେ ଗୁଡିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଅର୍ ଲଗେଇକି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅକାର ଅଛି, ରୁ ମିଶିଲେ କଣ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ଅର୍ତୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଯୁକ୍ତ ଋତୁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ। ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଋଷି, ଦେବରେ ବୋଲେ ଦେବ ଯୁକ୍ତ ଋଷି। ଅ ଯୁକ୍ତ ରୁ ମିଶି କଣ? ଦେवर्षि। ब्रह्म युक्त ऋषि, ब्रह्मर्षि। सप्त युक्त ऋषयः, सप्तर्षयः, सप्तर्षयः। बसंत युक्त ऋतु, बसंत ऋतु। एटी जो अकार अच्छी ऋकार मिसिकी और बसंतर तु, अर्तु, अर्तु, बसंत ऋतु, अर्तु। एटे जानिच देख, सेमती सप्तर्षि, सप्तर्षि, सप्त युक्त ऋषि, सप्तर्षि। सेमिति ब्रह्म युक्त ऋषि, ब्रह्मर्षि, अर्षि। एमती आसुची देखंतु। आमे कहिला समय रे आमे जदि निज शब्द रे शब्द को जदि आमे ध्यान देबा तो आमे जानि परिबा से कोन होची। वर्षा युक्त ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु, अर्तु होची ना, वर्षा ऋतु। महायुक्त रुधि, महर्धि। महायुक्त ऋषि, महर्षि, अर्षि। एमती सुबुची ना, महर्षि। राजा युक्त ऋषि, राजर्षि, राजा युक्त ऋषि, राजर्षि। एमिति प्रकार रे गुणसंधि होइथाय। समस्त को धन्यवाद वीडियो देखिथिबारु। जदि आपण मानकु एही वीडियोटी भल लागे ताहेले निश्चित रूप से लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करने को भूलिबे नहीं। समस्त को